अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा रशीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म खान नियाज़ी। आज़म खान नियाज़ी तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं और लाहौर के हल्का 171 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। इनका शुमार मुल्क के नुमाया ट्रांसपोर्टर्स में होता है। आज़म खान नियाज़ी को तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ देने के जुर्म में हुकूमत की जानिब से ओछे हथकंडों का सामना है, लेकिन वो अपनी सियासी वाबस्तगी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपने हलके के लिए क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी का आगाज़ कब और कैसे किया? ट्रांसपोर्ट 95 से शुरू किया था काम, और बाकायदा तौर पे 99 से शुरू हुए, बाकायदा एक कंपनी का आगाज़ किया। उसके बाद बस थ्रू हम चले आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे तक देखते हैं कहाँ एयरलाइन तक जाते हैं या कहाँ तक जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कदम क्या सोच कर रखा? हाँ, मैं जापान था कुछ अर्सा, तो वहाँ पे मैं देखता था ट्रांसपोर्ट की सहूलियात बहुत अच्छी होती थी, तो मेरे मुल्क में ऐसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अब पाकिस्तान जाऊँगा तो मैं अपनी मुल्क में ऐसा कुछ निज़ाम बनाऊँगा कि बेहतरीन एक वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होना चाहिए जिसमें सहूलियात भी हों, जिसमें मज़ा भी हो, तो लोग सफ़र करना भी चाहें। तो इसके लिए जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कोशिश करना शुरू की। एक डेवो कंपनी पहले से यहाँ आ चुकी थी, लेकिन हमने मज़ीद कोशिश की उसको और बेहतर करने की, और अब और बेहतरी की तरफ डे बाई डे जा रहे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जिद्दत कैसे लाई जा सकती है और इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? हाँ, इसमें मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर पर जब आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑपरेशन करके इसको कोई कैप किया जाए, निज़ाम बनाया जाए ऐसा कि प्राइवेट लोग भी सर्वाइव करें और गवर्नमेंट भी उसमें उनकी हेल्प करती रहे, और बैंक्स लोकल्स जो हैं वो भी उनकी हेल्प करें, और इस तरह ये काम बहुत आगे बहुत अच्छा हो सकता है। अगर महंगाई की बात करें तो मौजूदा हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से क्या आप मुतमईन हैं? जी, मौजूदा हुकूमत की तो किसी भी चीज़ से हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तो आके लुटेराबाजी शुरू की हुई है सीधे लफ्ज़ों में, कि इस मुल्क को लूटने के लिए पहले भी वो यहाँ थे, फिर भाग गए, फिर इन्हें बुलाया गया इस मुल्क को लूटने के लिए। कुछ लोग अपनी गर्दनें बचाने के लिए, अपना माल गसब किया हुआ बचाने के लिए हमारे मुल्क को यरगमाल कर लिया इन लोगों के हाथ। ये PDM कौन है? ये हारे हुए कमज़ोर लोग हैं जिनको ऊपर उठा के इन्होंने बिठा दिया 22 करोड़ आवाम के ऊपर। और आज इमरान खान साहब 22 करोड़ आवाम की आवाज़ हैं, आवाम इन्हें चाहती हैं, आवाम उन्हें अपना सरबराह मानती हैं। तो जब इलेक्शन शफाफ होगा तो वो जब आएंगे तो फिर देखना आपके कितनी स्पीड से पाकिस्तान ग्रो करेगा। मलेशिया और यूरोप की तरह ये बड़ा आगे जाएगा, और हम देखते हैं हमारे बादी नज़र में बहुत कुछ नज़र आ रहा है कि हम क्या कर सकेंगे। सर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की जो तारीख है वो 14 मई को दी है, दूसरी तरफ जो हमारी निगरान हुकूमत है वो हर डरमी का मुजाहरा कर रही है इस सिलसिले में। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या आपको लगता है 14 मई को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होता हुआ देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह जी, होप पे दुनिया कायम है। हम भी इसी उम्मीद पर हैं कि जो पाकिस्तान का आइन कह रहा है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो इसके पीछे जो बात कार फरमा हो रही है आजकल, बातें जो चल रही हैं वो ये कि आइन को ये लोग नहीं मान रहे। अब जब आइन को नहीं मान रहे तो इस मीन के आइन नहीं है इस मुल्क का, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। तो हमारा मुल्क इस आइन के स्ट्रक्चर पर खड़ा है। अगर ये आइन नहीं है तो ये पाकिस्तान नहीं है। कल को इन डाकुओं ने इसे 4-6 हिस्सों में बांट लेना है, और ये होना है कोई सिंधु देश बना लेगा, कोई पंजाबी देश बना लेगा, कोई पख्तूनिस्तान बना लेगा, कोई कैसा क्या करेगा। ये इस तरह टुकड़े कर जाने हैं। इस मुल्क को बचाना है हमें। अब इस मुल्क को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो अस्करी ताकतें हैं वो भी आगे हैं, और जो शफाफ इलेक्शन हो, और जो हमारा अदलिया है ये इस पर स्ट्रिक्ट होके सख्त फ़ैसले करे और हक़ के फ़ैसले करे। जो आइन कह रहे हैं उसके मुताबिक करें फ़ैसले, तो ये पाकिस्तान बचता नज़र आता है। वरना मुझे पस मंज़र में ये टूटता नज़र आ रहा है।
مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں آپ کتنے مقدمات بنائے گئے اور آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں اتنی مشکلیں آئیں کہ اب مشکلیں آسان ہونا شروع ہو گئیں. نون لیگ والے تو ایسے دشمن بنے جیسے ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی ہے. اب دیکھیں میں پچھلے سال سے جب سے رجیم چینج آیا پراپر طور پہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو اس کی سزا مجھے کیا ملی؟ 25 مئی کو میری گاڑیاں توڑی گئیں اچھی طریقے سے اور تقریباً 1.5 کروڑ کا وہ نقصان ہوا میرا. اس کے بعد میری انہوں نے 8 مارچ کو 21 گاڑیاں توڑیں اور اس کے بعد پھر میری بازو فریکچر ہوئی یہ 25 مارچ کو جلسے والے دن لاہور میں. تو پولیس والوں سے لڑائی ہو گئی اور انہوں نے بہت زیادتی کی، مارا، بہت سارے اور لوگ بھی زخمی ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ذاتی اناج جیسے ہوتا ہے اس طرح سے چل رہی ہیں. تو پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ دیکھو ہماری پولیس نقاب کر کے ہیلمٹ پہن کے ڈنڈے لے کر بندوقیں لے کر کھڑی ہے. یہ ڈاکو اس طرح روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں لوٹنے کے لیے منہ چھپا کے. تو یہ جو منہ چھپا کے کھڑے ہیں یہ ہمارے محافظ نہیں ہیں، یہ ڈاکو ہیں یہ. اور پی ڈی ایم یہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے ڈاکو کھڑے کیے کہ پی ٹی آئی والوں کو سزا دو، اتنی سزا دو کہ یہ نیست و نابود ہوں. لیکن انہوں نے جتنا ہمیں دبایا ہم اتنے ابھر کے باہر آئے اور زیادہ ان کے لیے خطرناک ہو چکے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کب سے ہیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ میں خان صاحب کو تو بہت چھوٹا سا تھا تب سے پیار کرتے ہیں. جب ان کا پہلا الیکشن تھا لاہور میں نواز شریف کے خلاف، رمضان کے دن تھے مجھے یاد ہے، تب میں نے 2-3 جلسے بھی دیے تھے اور ڈور ٹو ڈور میٹنگز کا انتظام بھی کرتا رہا تھا لوگوں سے. میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، میں آتا جاتا تھا یہاں پہ اور کافی ورک کرتا تھا. عمران خان صاحب کے 3.5 سالہ دور میں خان صاحب نے اتنے اچھے کام کیے کہ ہم ان کے گرویدہ ہو چکے. اب ہمیں خان جیسا ہی صاحب اقتدار چاہیے اور یہ ملک بھی ترقی تب ہی کرے گا. پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی وجہ سے کبھی جیسا کہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ آپ کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی نیازی ایکسپریس کے اڈے بھی سیل کر دیے جاتے ہیں. حکومت کی ان کارروائیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جتنا بھی میں وہ بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی یہ دبائیں گے ہمیں، ہماری جان لے سکتے ہیں. اینڈ آخر یہ کریں گے اگر ہماری جان بھی اس کاز میں جاتی ہے تو کم از کم ہم جنت میں جائیں گے. ہمارے بالکل ذہن اور دماغ میں یہ بات کلیئر ہے کہ ہم حق کے راہی ہیں، حق پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کے دبانے سے، ان کے ذلیل کرنے سے بھی ہم خوار نہیں ہوں گے. ہم انہیں خوار کریں گے. ایک دن آئے گا جب ہم انہیں پکڑیں گے، شفاف الیکشن ہوگا، عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد ہم ان کا احتساب کریں گے اور انہیں چوہے کی طرح دم سے پکڑ کے لٹکائیں گے. پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی وجہ سے کبھی آپ کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور کبھی نیازی ایکسپریس کے اڈے بھی سیل کر دیے جاتے ہیں. حکومت کی ان کارروائیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں اپنا پیسہ بچانے کے چکر میں جو انہوں نے ناجائز کمایا تھا، لیکن جو ہم بالکل جائز کاروبار کر رہے ہیں اور بڑی محنت والا کام ہے، تو یہ جو افسران انہوں نے مسلط کیے ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ بھی اپنی نوکریاں بچانے کے لیے ہمارے کاروبار بند کرنے پہنچ جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. اور جب ہمارا کاروبار بند کرنے آتے ہیں تو پھر یہ بات کس طرف جاتی ہے کہ اپنے پیسے تو تم بچاؤ گے، دوسروں کا حلال بھی نہیں رہنے دو گے. تو اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظالمانہ حرکتیں ہیں. میں یہ معافی کے قابل لوگ نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کو پکڑے گی. ہماری بددعائیں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.